coming up. Oh, it says there is. Okay. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan aku melihat air, tetapi dalam Alkitab kita dikatakan ada air yang keluar. Okay. I ask you a question. Saya mau tanya saudara, How did Ezekiel know there was water? bagaimana Yehezkiel tahu bahwa ada air? He must have seen it. Mestinya dia melihat kan? Amen? Ya, Hello? halo. Or the angel must have told him. Atau mungkin malaikat yang bilang ke dia. Or he must have had a vision. Mungkin dia melihat penglihatan. Okay, so let's say he saw the water. Jadi katakan bahwa Yehezkiel melihat ada air. And the water was coming from the throne of God. Dan air itu mengalir dari tahta Allah. And now the angels takes him back to the place. Dan sekarang malaikat ini membawanya kembali ke tempat. And the angel himself measures a distance. Dan malaikat itu sendirilah yang mengukur jarak. And then he takes Ezekiel and leads him to that distance. Dan malaikat ini yang membawa Yehezkiel bawa dan berjalan dalam jarak itu. Now he's ankle deep. Sekarang dia berada pada air semata kaki. The angel measures another distance. Kemudian malaikat itu mengukur lagi. Takes Ezekiel by the hand. Dan membawa Yehezkiel, menggandeng Yehezkiel. Now he's knee deep. Sekarang mulai di lutut. Takes another distance. Ambil ukuran lagi. Now he's waist deep. Dan sekarang mulai dalamnya sepinggang. Takes another distance. Ambil lagi satu ukuran. And the Bible says now it's too deep to swim. Dan Alkitab berkata sekarang terlalu dalam untuk seseorang berenang. I want to tell you that different types of people in this crowd today. Saudara, saya tahu ada banyak macam orang di tempat ini, di kelompok ini. You're all beautiful in God's sight. Saya tahu engkau semua indah dan cantik di mata Tuhan. And I want to see how beautiful you are. Dan ketika saya mau melihat saudara berapa cantiknya dan cakepnya saudara. And I want you to show me your Colgate teeth. Smile at me. Saudara coba senyum kepada saya, ku tunjukkan giginya. Come on. Ayo saudara, saya mau lihat senyum saudara giginya coba. Kenapa mulut tutup? Kenapa mulutnya ditutup? Come on, smile. Coba senyum. Yes, you're all beautiful. Ya, saudara semua cakep. Hallelujah. Haleluya. Because we are baptized in the Holy Spirit. Karena kita dibaptis oleh Roh Kudus. Not in lemon juice. Bukan sebesar 11 jul. Hello? When you're baptized in lemon juice. Kalau saudara dibaptis seperti itu saudara. Dibaptis dengan kekuatan cuma 11 jul, maka modelnya begitu. Yes, we are full of joy. Kita ini sekarang penuh sukacita. Amen. Haleluya. Amen. But let me tell you something. So there are 5 types of people. Saudara, saya katakan ada 5 jenis orang. And maybe you have been beside the beach side sometime. Mungkin saudara pernah berada di pinggir pantai suatu ketika. You see a lot of people are standing on the beach enjoying what other people are doing in the water. Mungkin saudara sedang melihat waktu itu ada banyak orang yang sedang menikmati orang lain main di pantai. I know in Australia we have some beautiful beaches. Saudara, saya tahu di Australia kami punya banyak sekali pantai yang indah. And so people will be on the beach but they don't want to go into the water. Mereka suka berada di pinggir pantai tapi mereka nggak mau masuk ke air. They just watching. Mereka cuma lihat nonton. And in any service, anywhere in the world, there are people who just. Dan ada banyak di dunia lain pun banyak orang yang cuma nonton. What are those people doing? Ngapain sih orang-orang itu? Why are they falling down? Kenapa mereka jatuh? Why are they jumping around? Why are they so excited? Mengapa sih mereka lompat-lompat sukacita banget? Why are they clapping their hands? Mengapa mereka bertepuk tangan? And they speaking a funny word, bobobo catlarabako. Dan mereka berkata-kata dengan bahasa yang aneh. It's so different. Begitu berbeda. But they don't want to experience it. Tapi mereka tidak mau mengalaminya. They are just happy in their own comfort. Mereka senang dengan area atau daerah nikmat mereka. Watching others. Lihat orang lain.
But I know that's not you. Tapi saya tahu bukan saudara. I'm speaking about the other churches. Saya bilang itu mengenai gereja lain. Hallelujah. Tak tahu ketawa ke? Okay, the second type of group Kelompok yang kedua, is the people who only want to go ankle deep. orang-orang yang cuma mau masuk sebatas mata kaki. They just want a little bit of water. Mereka cuma mau basah cuma sedikit saja. And I know you and I have been to the beach, Saudara, saya tahu saudara dan saya sudah pernah berada di where we pantai. run around with ankle deep water. Kita juga pernah mengalami ada air yang masuk sampai ke mata kaki. And because we are safe in that ankle deep water, Kenapa? Karena kita merasa aman ada di air yang cuma sebatas mata kaki. and we will try to splash Saudara coba main air gitu ya. splash on other people. Ya cuma memercikan air ke orang lain. But we are safe because the water is only that deep. Karena kita aman karena cuma segini airnya. And so in any type of church, there are people who just say, just a little bit, just touch me a little bit. Ya, ada banyak orang di gereja lain mungkin hanya berkata, ya jamaah saya cuma sedikit aja Tuhan sudah cukup. But that's not you. Tapi bukan saudara. There are people who are ankle deep. Who are knee deep. Ada orang yang tipenya timpa selutut. And you know, whenever we are knee deep, Saudara tahu bahwa ketika saudara berada pada kedalaman selutut, it's still quite easy to run. masih cukup mudah untuk lari. But we run funny. Tapi larinya lucu. Listen, when we are ankle deep, Nah, saudara lihat kalau kita berada pada kedalaman air selutut, when it's ankle, nah, ketika sampai di mata kaki, it's easy to run. mulai gampang lari saudara. But when it's knee deep, Tapi mulai di lutut, a little bit harder to run. agak sulit larinya. Watch this. Lihat ya. Larinya model begitu saudara, aneh. Amen? Ya. If anybody agree with me, just give me a wave. Saudara kalau setuju coba tolong angkat tangannya, lambaikan tangan. And I say, that's a funny way to run. Jadi mulai larinya lucu, aneh gitu. And then it's waist deep. Dan kemudian ada yang sepinggang. And now we are still in control. Masih dalam pengendalian yang baik kalau sepinggang. But now we cannot run. Tapi sekarang kita nggak bisa lari. Watch this. Coba perhatikan saudara. You watching? Saudara perhatikan ya. Upstairs. Halo yang di atas lihat ya. Watch. So running like that. Jadi larinya kayak gitu saudara. Yes or not? Is that true? Iya benar nggak? Yes. Ya benar. Yes. Benar. Now you are still in control, Tapi saudara masih dalam pengendalian. not the river. Bukan sungainya. River's not in control. Sungai tidak mengontrol, mengendalikan. You are in control. Saudara yang mengontrolnya. Ankle deep, you are in complete control. Saudara kalau di semata kaki itu saudara mengendalikannya penuh. Knee deep, Kalau di lutut you mulai. look funny. Mulai kelihatan aneh lucu. Waist deep, you look even more funny. Di pinggang itu bahkan lebih aneh dan lucu lagi. Can you imagine going to the supermarket? Saudara bisa nggak bayangkan kalau pergi ke supermarket? They will say, Mereka akan bilang apa? somebody has come from the duck farm. Saudara mereka akan bilang begini, ini pasti dari peternakan itik. Jalannya begini. Now I'm going to make up the next one. Ya, saya akan coba untuk yang selanjutnya. Now the next one is chest deep. Tingginya sedada. Tingginya sedada. Saya mencoba mengkreasikan ini ya. I'm just showing as a demonstration. Saya cuma tunjukkan ini sebagai demonstrasi. Now when it's chest deep, Kalau setinggi dada, you are no more in control. saudara sudah nggak bisa terkendali. Every wave that comes, Setiap kali ada gelombang datang, saudara pasti terhentak. you're trying to walk maybe. Engkau mencoba untuk berjalan mungkin. Your legs are lifted up the feet. Kakimu terangkat. Every wave that comes, Dan setiap kali gelombang itu datang, pasti menyerang dan kau nggak bisa mengendalikan. the river is a picture of the glory and power of God.
Saudara, sungai itu adalah gambaran akan kemuliaan dan kuasa Allah.